सिनि एक सप्ताह आगे सिनि प्लेनिंग दंमोन बाजार सभा खायने सिंनो अब पारमिशन जागलिया दिनै बाजार सभा खाया तंगलारो पारमिशन मालिया जों हठात के बन बागै जों रैली खायका पिसफुल रैली और रैलीनि बिसिंदे आं सारा मुसंगो सिनि एलाइड जे बीजेपी सरकार सिनि बीसी इलेक्शन खाया मो by around 8 years. I think this is the first time in North East যে পঞ্চায়েত রাজ নিবিসিংহ যে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন যে খাইজাগা অমন ইতিহাসক সুইজাগি দंनाय आं सानो मुसुंग যদি বিজেপিनि দাও চারদিকে জয়নিং বড় খুলুগি দङ খানা বড় জয়নিং দङ ইয়েস খাইদি নো প্রোগ্রাম ফাইছে কোন কেন মানা আর মথা নো পর যে কোনো প্রবলেম কা মথা উপর দোসরু কিন্তু মথা এমন একটা পিসফুল স্টিল নো আই এম নট থিং মথা ইজ কাছে পার্টি না ওয়াজ ওয়ান যেকো মথা ইজ এ মুভমেন্ট নো কাছে সিনি মান থাইনো we are not against of any party বা against of সিনি কোনো ধার্মিক বা against of কোনো জাতির বিরুদ্ধে সিনি কক্স থায়া সিনি মেইন কাছে সিনি মান থাইনো রে সিনো অলরেডি 6 শিডিউল যাক 1984 6 শিডিউল নো সিনো এক্সপান্ড খাইনাই অটোমা স্টেট খাইদি হাইকা 125 অ্যামেন্ডমেন্ট দি আবু তো কোনো against of democracy আবলে হংকে কিছু বরক সিনি বরক বিসিগনো থাংসাও তাও 1-2% দংতো কিছু বরক তিনি সাইতো যে এই বিজেপি সরকার গাব সাবিসি সরকার চালা নর মিডিয়ারং সাদি বাইকে চানাই দ ফুতার মোরা এরিয়া 12 জন বাগিছে সিনি সিএম সাহেব ফায়া নামকে সিএম নিকে তাই সামগ্রী গেতাম 5 জন 10 জন জনি গানা বগিতে সিএম বুড়ি সিএম তো স্টেট সিএম নট অনলি বিজেপি সিএম তো মথানি সিএম কংগ্রেস সিএম তিনি সিএম সিএম অল ওভার দ্য ল এন্ড অর্ডার বলে থাকে এটা যত পন্থানি পাওয়ার এটা আগাবর সারা বছর যদি जबरदस्ती खाइनाय ने 2026 बर सरकार खाइबो बाहे खाइनेबा इज नॉट ए सेकंड बिहार रान बागै लागाइछ त्रिपुरा बिहार मान अनएजुकेटेड स्टेट त्रिपुरा 99% होल पीपल्स फ्रॉम हियर एजुकेटेड जों साइमानो इज नॉट ए बिहार आबाहाय आबुल टाउल कक साइतो हाइबना जों बुजुगु सिनि बरनो जों सिनि मानथाय जों ओनली फॉर द मुभमेंट जों बाथाखौ दोन नों सरकारनि दंफाना जुदि नों रियाके जों सरकार बिरुद्ध जों मुभमेंट खायनि बाथानाय तामने माले जों मान थाइदो जों बन बागै जों सुतार मुराव दिनै जों पारमिशन जानाय बागै जों ओसि साहेब कक सालाके एसबी कक साका आरो बाजार सभाता खाजिरे खालिए जों पिस रेली खायो जों बोसांनि 20 तारिख रा हायनाय गासे प्रग्राम दङ पिस रेली खायनि जों दा बाजार दाउ बाजार एनि कुइसन आं सारान मुसुमो बिपिन को दाबो ब एकदम राइखो तामने सानाय ताबो माइतुक जागै साइ दंखो एमने बो माइतुक जागै এখন बने जीवन माइ रक्तुक जागै এখন राइखो बो पॉलिटिक्स नि सम्बन्धে কিছু আইডিয়া করে প্লাস 6 শিডিউল যে সিনে তাবো যে এডিসি এরিয়া ভিলেজ কমিটি নির্বাচন তাং খায়নি মানে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন মন আবো কাজ খালাইবো মধুপুরনি বল কোনা বল আর বো যে কক সাই দङ বিপিন কি অ 2026 বুসিতো বাছানাই বকন সিংলা বুসিতো বাছানাই না बुसितो बाजाने बो पास खाने बने सिद्धा दं नो नों साइमन सिना आइबि रिपोर्ट दङ नोंनि इंटेलिजेंस रिपोर्ट दङ बिबां रिपोर्ट नो साइमन बीजेपी इज नॉट a single seat they are getting in 2026 TTADC election mo ang saya if you not believe me then you ask the IB report na central report na dilio they are not coming but they are not more than 8 or 6 si damano maya bor pasa khane khaya abot ani asonka bang one show in my political experiences amo sawai the side of the boy bor karam moto bachcha politics is not easy maki politics ko you know india kok sama bai politics kok sawai nai emon jagao no খেলেরিয়ার পার্টি বিশেষ বাংলা জীবন রেবতী রামপদ বসে এই ত্রিপুরা বসে বুফা পর আবো আগি ব আবো দংফুর সামানি রাংনি বুফা সেব ত্রিপুরা সরং বুফা তাও বিয়ে থাকলা রামপদ তাবো নাম্বার 1 নেগোসিয়েশন চালক নাই দিনে কিলা বাগমানে নেগোসিয়েশন চালক নাই এমএলএ সিং হিসাব আগি বড় বড় কক সানাই বিকাশ মত ধরুন তুমি লেটে সিকান করাইনে ও মন্ত্রী পাইনে বুবাগ্রানো বিলিভ মা খানাই কারণ বুবাগ্রা ইজ ওয়ান অফ দ্য topmost leader in from northeast without bubagra kun northeast solution phaya tangi bono kulo kona samo khajima phai mukim sabtang log bono kulo khajima tama kana tangi hemonto phaya na kulo amo kori bile right bele nam